अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जरा इन क्लिप्स को सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। तुम्हारा जो देश है उसके दो टुकड़े कर दिए, उसका बुत टूटे ना टूटे उससे क्या फर्क पड़ता है। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर करा कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है। तुम क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो। पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते, अपनी औकात पे नहीं आते। यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे। हमारे जो इस्लामिक भाई हैं, साढ़े ते मुसलमान भरा हैं, इनके भरा ये घुस गए काबुल में। इनके भरा ने मार मार के सुअर बना दिया इनका। पाकिस्तान में बड़ी एक हैप्पीनेस, एक बड़ा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई और बड़ा मजा हो गया और ओए होए 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 क्या चीज है यार। जिस बंदे ने पाकिस्तान के हिस्से करे थे उसका बुत तोड़ दिया, तो पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं। बेवकूफ हैं, हल्के लोग हैं दोस्तों, हल्की कौम है, सी कैटेगरी की बी ग्रेड कौम है। अरे उसके स्टैचू का, उसके बुत का टूटने से तुम्हें क्या फायदा। उसने तुम्हारा मुल्क तोड़ दिया बेवकूफों। तुम पता है 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्लेयर करा कि ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है। जब तक पाकिस्तानियों के गालों पे चप्पल नहीं पड़ते, अपनी औकात पे नहीं आते। यही कलमा वाला ड्रामा ये लोग कर रहे थे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान घुसे थे। यही पाकिस्तानी थे, यही पाकिस्तानी पंजाबी, यही मोटे लाहौरी, यही अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे थे दोस्तों। जब ये कह रहे थे ओ हो, वो भी अगस्त का महीना था, दैट वाज 15 अगस्त, ठीक है जी। ओहो बड़ा मजा आया। हमारे जो इस्लामिक भाई हैं प्रधान बन जाते हो, सिर्फ मीडिया के लोग हो, आप सिर्फ बातें ही कर सकते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं किसी भी जगह पे यू आर अ सोल्जर, आई एम नॉट अ सोल्जर, आई एम जस्ट अ सिविलियन एंड आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि किसी भी लिहाज से अगर मेरे साथ सिर्फ 1-to-1 आप मुकाबला करना चाहते हो तो आई एम रेडी फॉर ऑल दैट। और यकीनी तौर पर आप जैसे 5, 6, 7 लोग मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। किसी भी चीज का मुकाबला, अगर आप मेरे साथ लड़ाई का मुकाबला, 10-10 लड़ाई का मुकाबला आप मेरे साथ करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो। आई एम चैलेंजिंग यू, ओके। लोग तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये इस बेवकूफ के बातों में कैसे आते हैं। आप सब इंडियंस को भी मैं मशवरा देता हूँ करो, और मतलब ये जो तुम ना नशा बोलते हो कि 10 क्या डायलॉग ये वो वगैरह वगैरह, यार बकवासी है आपको। मैं तारीख याद करने से तारीख बदल नहीं जाती है यार। बंदा दूसरों को बार बार झूठ बोलता है ना, तो वो झूठ खुद उनको सच लगने शुरू हो जाता है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान के तरफ मुंह करके ना, लोमड़ियों की तरफ मुंह करने के बजाय ना, और ये पैसे कमाना बहुत आसान है, कोई भी किसी भी तरीके से कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाना जो है ये हर किसी का काम नहीं है। अच्छा, तो ये बंदा है मेजर गौरव आर्या। आपने बहुत ज्यादा इस बंदे को देखा होगा यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और इंडिया के मुख्तलिफ गोदी मीडिया चैनल्स के ऊपर। ये बंदा हमेशा अपने रिजक कमाने के लिए पाकिस्तान का जो है इंतखाब करता है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बात करता है, इस्लाम का दुश्मन है, मतलब इस्लाम के ऊपर बात करता है, मुसलमानों के दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए ये मतलब एक ऐसी बातें ये करता है, मतलब कि ना उसके सर होता है ना उसका कोई पैर होता है, ऐसी बातें करता है ये बंदा। अब मैं जरा आपको बता दूं कि ये कलमे के ऊपर इन्होंने बात की है कि ये मुसलमानों ने मतलब ये पहले भी इस तरह कलमे के भाई वगैरह करते थे। आपने कभी इस्लाम की तारीफ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? सिर्फ 2 टके कमाने के लिए आप हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हो। क्यों इस तरह करते हो? मतलब ये रिजक आप कोई इज्जत से कमा नहीं सकते हो। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बात करने से आपका रिजक बढ़ता है, मतलब आप ऐसे बेगैरती से पैसा कमाते हो। मतलब क्या कह सकता है बंदा आपके ऊपर? क्या मैं बात करूं आपकी अगर अपनी तारीख को अगर मैं लोगों के सामने रखूं, डिटेल से मैं रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप इतने पर्सनालिटी हो नहीं कि आपके ऊपर इतनी डिटेल से बात की जाए। मैं एक मुसलमान हूं और मैं पठान हूँ, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है। पठानों की तारीफ तो आपने पढ़ी होगी। वी आर बैटल हार्डन पीपल। आप लोगों की सिर्फ और इस बंदे की सिर्फ बातें होती है, मतलब ये सिर्फ इनका जुबान चलता है। आपको पता है इन्होंने 1994 में इंडियन आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट का कमीशन हासिल किया। फिर 1999 में मतलब इन्होंने वॉलंटरीली रिटायरमेंट हासिल किया। रीजन क्या पेश किया? मेडिकल रीजन। इसके साथ क्या हुआ था? पहाड़ से उतर रहा था तो नीचे गिर गया था, तो मतलब ये जख्मी हो गया था और मतलब उनके लंग्स का कुछ मसला आ गया था, और फिर उसी की बुनियाद पर इसने वॉलंटरीली मतलब मेडिकल लीव ले लिया। मेडिकल बेसिस पे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ नहीं सकते, जंग क्या करोगे आप? आपकी तो अपनी आर्मी की तारीख ही, आपने कौन सी जंग लड़ी है? कोई जंग ही नहीं लड़ी है आपने। आप 1971 के मतलब ताने देते हो, ये करते हो, वो करते हो कि 1971 में हो गया, 1965 में ये हो गया, 1971 में ये हो गया। यार कभी अपनी आर्मी की तारीफ पढ़ो यार। पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ रशिया को शिकस्त दे दिया। उस वक्त का सुपर पावर अमेरिका भी डरता था उससे।
امریکہ جو تھا وہ پاکستان کی منتیں کر رہا تھا کہ رشیا کے ساتھ نہ لڑو, رشیا کو ایسے ہی چھوڑو افغانستان میں. پاکستان نے رشیا کو شکست دے دیا. افغانستان میں آپ کو, موساد کو, سی آئی اے کو, ایف بی آئی کو, امریکہ کے ایف بی آئی کو, ان سارے اداروں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو شکست دے دیا. آپ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا. جب آپ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوا کیونکہ آپ نے تو بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا تھا وہاں پہ, آپ لوگوں کا تو مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ہم پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں گے, لیکن آپ اب اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. اور اب یہ بار بار آپ کہتے ہو کہ طالبان نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا, طالبان نے پاکستان کے ساتھ وہ کیا. طالبان ہمارے بھائی ہے بھائی, یہ بات سمجھ لو. اختلافات ہوتے ہیں, ہمارے اختلافات ہوں گے, لیکن یہ اختلافات جو ہے تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ, یہ اختلافات کسی بھی وقت ہمارے ختم ہو سکتے ہیں. یہ دو بھائیوں کے آپس کے اختلافات ہیں, یہ بات سمجھ لیجئے آپ. اور یہ جو کلمے کے اوپر آپ نے مذاق اڑایا کہ یہ کلمے کے بھائی ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ بات بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. پاکستان نہیں, دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ جو کوئی بھی بندہ ہو, آپ یہ کام کرتے ہو نا, ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا جو آپ کا ہے نا, جو سوشل میڈیا پہ آپ کمپین چلاتے ہو, آپ پٹھانوں کا سائڈ لیتے ہو اور پنجابیوں کے اوپر بات کرتے ہو کہ پنجابی اس طرح ہے, پنجابی اس طرح ہے, پنجابیوں نے پاکستان کے ساتھ یہ, پنجابی ہمارے بھائی ہے, ہمارے وطن کا حصہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان جو ہے یہ اب دنیا کے اوپر ابھر چکا ہے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. انڈیا کے کچھ حصے پاکستان کے حصے بن جائیں گے, لیکن پاکستان انشاءاللہ تعالی تا حیات رہے گا, یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. آپ نے کوشش کی نا, یہ دیکھ لیا نا, اپنے جاسوس آپ نے دیکھ لیا ان کا کیا حال ہو گیا. آپ نے یہ بھی کوشش کی نا, نام نہاد سرجیکل اسٹرائک, ہمارے آرمی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے, الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف آور آرمی. ہم اپنی آرمی کے اوپر فخر کرتے ہیں بھائی. اتنے چیلنجز کے ساتھ, اتنے پاورفل کنٹریز کے ساتھ, اتنے پاورفل ایجنسیز کے ساتھ, ود لمیٹڈ ریسورسز پاکستان آرمی لڑ چکی ہے, لڑ رہی ہے, بیش بہا قربانیاں دے چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی پروپیگنڈا آپ جیسے لوگ پھیلاتے ہو, یہ ناکام لوگوں کی نشانیاں ہے. اور آپ کا فرسٹریشن جو ہے وہ بالکل صاف دکھ رہا ہوتا ہے آپ کی ویڈیوز سے. اتنے فرسٹریٹڈ ہو, اب بنگلہ دیش کی ایشو کے اوپر آپ جتنا فرسٹریٹڈ ہو کہ مطلب مجھے کبھی کبھار تمہارے اوپر ترس آتا ہے. مطلب کس طرح تکلیف ہوگی آپ لوگوں کی فوجیوں کو, آپ لوگوں کے مطلب فوجی آفیسرز کو. آپ لوگوں کی فوج کا قدر بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح کا قدر ہے. آپ لوگوں کا فوجی جو ہے, ہم نے ویڈیوز دیکھ لی ہے نا, اسٹیشن پہ پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے, 2-3 لات مار کے مطلب پھر چھوڑ لیتی ہے. یہی آپ کی فوج کی حالت ہے. آپ کے پاس کوئی صرف باتوں کے علاوہ, اسٹریٹجیز بنانے کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس نہ آپ لوگوں کی بہادری بھی زیرو ہے, آپ لوگوں کی لڑنے کی کوئی ٹیکٹکس نہیں ہے. آپ لوگ جب سامنا کرتے ہو نا, تو جب آپ منہ کی کھاتے ہو نا, تو پھر آپ رونے لگ جاتے ہو, یونائٹڈ نیشن کی طرف منہ کر کے رونے لگ جاتے ہو. اور جب موساد اور اسرائیل جب آپ لوگوں کو ابار کر, امریکہ آپ لوگوں کو چائنا اور پاکستان کے خلاف ابار کر آپ لوگ اسمار خان بن جاتے ہو. صرف میڈیا کے لوگ ہو, آپ صرف باتیں ہی کر سکتے ہو. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کسی بھی جگہ پہ, یو آر اے سولجر, آئی ایم ناٹ اے سولجر, آئی ایم جسٹ اے سویلین اینڈ آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی لحاظ سے اگر میرے ساتھ صرف 1-to-1 آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آئی ایم ریڈی فار آل دیٹ. اور یقینی طور پر آپ جیسے 5-6-7 لوگ میرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز کا مقابلہ اگر آپ میرے ساتھ لڑائی کا مقابلہ 10 لڑائی کا مقابلہ آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو, نہیں کر سکتے ہو. آئی ایم چیلنجنگ یو, اوکے. تو لہٰذا یہ منہ نہ اپنے کنٹرول میں رکھ کر رہا. پاکستان آرمی کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ سوچ کیا کرو کہ جو ابھینندن کو ہم نے چائے پلائی تھی اور پھر بھیج دیا تھا آپ لوگوں کے پاس, تو ان سے ذرا پوچھ لو کہ پاکستان آرمی ایک پروفیشنل آرمی ہے, وہ کس طرح آرمی ہے جو انہوں نے تصدیق کی. آپ لوگوں کو شرم تو ہے نہیں آپ لوگوں کو, یا آپ لوگوں کا جو ابھینندن کو پکڑا ہم نے, پھر آزاد کیا ہم نے, اور پھر آپ لوگ چیخ رہے تھے کہ ابھینندن نے تو پاکستان کو پتہ کیا تھا. یار کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو یار. آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ کے انڈیا کا ایک ریئلسٹک ڈیفینس اینالسٹ ہے, اس کو ذرا سن لیا کرو تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے, ٹھیک ہے. اور وہ ڈیفینس اینالسٹ جو ہے نا, پروین سامنے ہیں, جا کے ان کے اینالیسس ذرا دیکھو, انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہے. آپ کا تو کوئی ڈیٹا ہے ہی نہیں نا, نہ آپ کا کوئی مطلب کوئی کریڈیبلٹی ہے آپ کی, نہ آپ کی کوئی مطلب کوئی اتھینٹک آپ کے حوالے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو آپ صرف اپنے چینل کو چلانے کے لیے یہ جو بکواسیات کرتے ہو نا, اس بکواسیات کو بند کرو ذرا. ہم پنجابی پٹھان سب بھائی ہے, اور ویسے افغانستان جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں نا, وی آر بردرز مائی ڈیئر, ریممبر دس. یہ ظاہر سی بات ہے, ہماری لیڈرشپ میں کمزوری ہے, therefore we are in crisis, the Muslim world is in crisis. It is because of the lack of the leadership کی لیکنگ کی وجہ سے یہی مسائل ہے. لیکن یہ ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. آپ لوگ جو تجزیے کرتے ہو اور جو مطلب یہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو میڈیا کے اوپر اور چند پیسے کماتے ہو نا, ذرا ان سے باز رہو, ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں, یہ پٹھانوں کو اپنے سائڈ پہ لے کے اور پنجابیوں کے خلاف بات کر کے پاکستان میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش جو اب میڈیا کے اوپر, یہ انتہائی ناکام کوشش ہے. اور اتنے بیوقوف, میں سوچ رہا ہوں کہ انڈیا کے لوگ تو بہت ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن یہ اس بیوقوف کی باتوں میں کیسے آتے ہیں. آپ سب انڈینس کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں, وی آر بردرز,
ये जो पॉलिटिशियंस है इन्होंने हमारे दरमियान जो डिविजन्स पैदा किए हैं, ये डिविजन्स बहुत ज्यादा खतरनाक है. वी कैन लिव, हम इकट्ठा रह सकते हैं, मतलब एक दूसरे का कदर करके, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके, वी कैन लिव टुगेदर. ये बजाय इसकी कि मतलब पॉलिटिकल गोल्स की अचीवमेंट के लिए जो मोदी जो कर रहा है, मतलब ये यहाँ से जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, ये खतरनाक चीज है, ये खतरनाक खेल है. वंस वी वर टुगेदर, मतलब ये बात है कि जरा कंट्रोल होके बात कर लिया करो. और मतलब ये जो तुम ना नशा होते हो कि 10 क्या डायलॉग ये वो वगैरह वगैरह, यार बकवासी है. आपको मैं मशवरा देता हूँ, प्रवीण सामने को जरा सुन लिया करो. वो टैलेंटेड बंदा है, उनसे कुछ सीख लिया करो, उनसे कुछ सीख. तारीख याद करने से तारीख बदल नहीं जाती है, याद रखना. तारीख को जिस अंदाज से आप डिस्क्राइब करते हो ना, ये कंप्लीटली वही अंदाज है जो मतलब ब्लफ जो खेलना होता है ना, तुम ब्लफ खेलते हो, ये ब्लफ खेलना बंद करो, ठीक है ना. एंड दिस इज माय ओपन चैलेंज टू यू. आप समझो, अगर आप नहीं समझते हो तो ये मैं सिर्फ आपको वार्निंग दे रहा हूँ. और इसके बाद मैं आपके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है ना. तो आपको एक्सपोज करने के लिए बस सिर्फ इतना ही काफी है कि आप इंडिया का डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण सामने को जरा सुन लिया करो. वो आपको सब बताएगा कि आप जो चीजें मारते हो ना कि हमने पाकिस्तान को पला जगह पे शिकस्त दिए, कि वो उन शिकस्त को किस तरह देखते हैं. उन्होंने जो किताब लिखी है वो द ड्रैगन ऑन आवर डोरस्टेप, द ड्रैगन इज ऑन आवर डोरस्टेप, सही है. उस किताब में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? उस किताब में उन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इंडिया कभी भी उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता. ये याद रखना, न कभी इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है. अलबत्ता पाकिस्तान ने कई मरतबा इंडिया को शिकस्त दी है मुख्तलिफ मौकों पे. इस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ. और अब भी अगर आप पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कंपेयर करेंगे, सही तरीके से अपने आवाम के सामने लाएंगे, तो आपको पता चलेगा. रज़ा ग्राबी को जरा देखे, इन सारे चैनल्स को जरा देखे, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो. आप गोदी मीडिया के आदी हो चुके हैं, मैं तो मैनिएक हो चुके हो. मतलब बंदा एक मर्तबा झूठ बोलता है, दूसरी मर्तबा झूठ बोलता है. जब बंदा दूसरों को बार बार झूठ बोलता है ना, तो वो झूठ खुद उनको सच लगने शुरू हो जाता है. तो आपको भी यही बीमारी है, ठीक है ना. और ये बीमारी आपसे तब खत्म होगी जब आप रियलिस्टिक लोगों को सुनो, रियलिस्टिक तारीख को मुतालिया करो, रियलिस्टिक ग्राउंड्स में. और आपको तकलीफ है, ये आप चीखते जो चिल्लाते हो बहुत ज्यादा ना, ये आपको तकलीफ हो रही है. ये तकलीफ आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है. लिहाजा इन तकलीफ से निकलने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान के तरफ मुंह करके ना, लोमड़ियों की तरफ ऊ करने के बजाय ना, आप ये करो कि आप रियलिस्टिक बुनियादों पे अगर आप तजिया कर सकते हो, मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हो, तो इन दो कौमों को इकट्ठा करने के लिए ये कर लिया करो, ठीक है ना. बजाय इसके कि आप पाकिस्तान की तरफ मुंह करके वो करना शुरू करो ना, इसके बजाय वो काम करो, ठीक है. और ये पैसे कमाना बहुत आसान है, कोई भी किसी भी तरीके से कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाना जो है ये हर किसी का काम नहीं है. लिहाजा इज्जत से जीना सीखो. सिर्फ खाने का रिज़्क पैदा करो, वही आपके लिए बेहतर है, लेकिन इज्जत मत करो. आर्मी की हम आपकी तारीफ थोड़े से 2 जुमलों में हम बता चुके हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 साल आर्मी में रहे हैं, और वो भी पहाड़ से उतरने के दौरान आप गिर गए थे. यही तो आपकी हालत है ना, यही तो आपकी सिचुएशन है ना. आप हमारे साथ क्या लड़ सकेंगे? कि आप चढ़ने के दौरान, उतरने के दौरान आप गिर गए थे, तो आप लड़ाई किस तरह करेंगे ये बताओ. और फिर आपको रिटायर होना पड़ा. यही तो आपकी फौज. और फिर जब मीडिया पे बैठ के ना चला डायलॉग फौजी मेजर, मैं समझ रहा हूँ कि तुम किस चीज के मेजर हो. आई डोंट नो, मुझे अब तक पता नहीं चला कि आप किस चीज के मेजर हो. कैप्टन रैंक तक तो आप गए हो, लेकिन मेजर किस चीज के हो आई डोंट नो. बहरहाल ये जो बातें मैंने आपको नसीहत की है, इसके ऊपर अमल करो. मैं एक पठान हूँ पाकिस्तान के अंदर. तुम पंजाबी और पठान करते हो, वी आर ब्रदर्स माय डियर, वी आर ब्रदर्स एंड वी आर ऑल पाकिस्तानीज, एंड पाकिस्तान आगे जिंदाबाद. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर.